अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मामत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मामत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तಮ ನೀನು ಹೇಳೊಂದ್ಸಲ अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मामत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम ब्रह्म ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने सुस्थितां वन्दे त्वां जगदीश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने